बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबारी और गाड़ियों में तोड़फोड़ से इलाके में सनसनी। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास स्थित जगदल मेघना मोड़ इलाके में सोमवार रात को बमबारी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह के घर के पास एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ युवक नाच गाने में शामिल थे। उसी दौरान भाजपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद के पुत्र नमित सिंह वहां से गुजर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नमित सिंह और उनके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में कई युवकों को पीटा गया और मौके पर बम फेंके गए। सबसे गंभीर आरोप यह है कि हमलावरों ने अर्जुन सिंह के भतीजे संजय सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के पीछे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। সে তো যারা করেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হবে, কিন্তু কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে তখন মনে হচ্ছে 12টা সাড়ে 12টার উপরেই হবে। আমি বসে টিভি দেখছিলাম, তখন আওয়াজ শুনি, তখন দেখি নিচে কিছু লোক ওই তড়পাচ্ছে, গালাগালি করছে, আর পুলিশ ওদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। 3-4টে পুলিশ ছিল। ওরা নাকি ওই প্যান্ডেলে এসে কিছু জিহাদি আছে মুসলমানরা, তারা এসে ওখানে প্যান্ডেলে কিছু ছেলেরা বসেছিল, ওদেরকে গালাগালি করেছিল, ওরাও কিছু বলেছে। তারপরে পুলিশ ছিল ওখানে, পুলিশের সামনে তড়পড় করছে, গালাগালি করে। তখন আমি আওয়াজ শুনে আমার তো নিচে শাটারটা বন্ধ হয়ে গেছিল, তখন আমার নামতে 2-3 মিনিট সময় লেগেছে। তারপরে পুলিশ ওদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা এই মন্দির যে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তার ওপাশ ওদিকে চলে গেছে। এবার ওখান থেকে বম থ্রো করেছে, ইট চালাচ্ছিল, ফায়ার করেছে। পুলিশ, আমার কাছে ভিডিও আছে, পুলিশ পালাচ্ছে। তখন আমি তেড়ে গেছি, ও পালিয়েছে, আমার সিকিউরিটিরা সব নেমে গেছে, পালিয়েছে। তারপরে পুলিশ এসছে। এই বেচারা পুলিশদের বহুত অবস্থা, মানে বেচারা পুলিশদেরকে মানে নিজেই এদের অবস্থা খারাপ আছে, এরা পালাতে। আসলে এরা ইনস্ট্রাকশন নিয়ে পুলিশটা পুরোপুরি নিচে লেভেলে পুলিশরা পুরো বেচারা হয়ে গেছে, আর উপর লেভেলে পুলিশ তো জেনে শুনে এইসব করাচ্ছে, ওদের ইনস্ট্রাকশনেই হচ্ছে, নাহলে অত সাহস তো হতো না এইসব ঘটনাটা করতে। পুজো বন্ধ করার থেকে বেশি আমার মনে হচ্ছে কিছু গন্ডগোল করার পরিকল্পনা হবে। ধরো মূর্তি ভেঙে দিত বা প্যান্ডেলের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটতো, তাহলে তো একটা অন্য কেওয়াস সৃষ্টি হতো। বড় ঘটনা তো হতেই পারতো। কালকে যে পরিস্থিতি ছিল, ওই যে বম চালিয়েছে, কাউন্টার ফায়ারিং যদি হতো, 2-4 জন মারাও যেতে পারত। এটা হতো কাল। আমার মনে হচ্ছে এটা প্রি প্ল্যান ওয়েতে মমতা ব্যানার্জি ইনস্ট্রাকশনে এইসব হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এইসব করাচ্ছে যাতে পুরো এলাকাটা অশান্ত হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত নামটা পাইনি, কিন্তু সব জিহাদিরাই ছিল, টোটালি জিহাদিরা ছিল। আমার বাড়ির পাশে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আমি দেখিনি, আমি দেখিনি, সেটা শুনলাম আপনার মুখে। ভাঙচুর হতে পারে, কোন জায়গায় গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এটা আমি দেখিনি। আমি যেখানে যতটুকু ছিলাম ততটুকু তো আমার যাওয়ার পরে পালিয়েছে। পুলিশও মানে পুলিশের কালকে বেচারি অবস্থা দেখলাম। কোথায় ছিল গাড়ি? আমি দেখিনি, খেয়াল করিনি। पूरे दिन भर क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया।
हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में, कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। और ठहरने के लिए होटल रॉयल गार्डन एंड बैंक्वेट, जहां पर आप रूम बुक कर सकते हैं और अपने इवेंट्स के लिए बैंक्वेट्स भी बुक कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9836940037 और 9831455207। रॉयल कंफर्ट, परफेक्ट लोकेशन आपकी हर जरूरत के लिए। शादियों, पार्टियों और खास मौकों के लिए गुलशन हॉल, जो की टॉप्सिया, कोलकाता में है। टेक्स्ट कॉल फॉर बुकिंग 9062823455 और 9933682132। लग्जरी और स्पेशल सर्विस बस एक कॉल दूर। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट, जहां लम्हे बने यादें।